पैसा आएगा बाटे थिला ताके डाक देला जे धी आसला न देखे देला कि हु एने देखा मुई दे घरे गले देखा भी बेली नी देखाला काकी नी देखेगा এটা সবকর ড্রিম আর সবকর স্বপ্ন তিসি আজ আমার ড্রিম আর স্বপ্ন ক্ষণে পুরা হইছি তো গাইস আজ মুই বেশি খুশি আছে হু গাদি যাউথিলি আর ডাকঘর রইবে কল এলা কে যাউছু ভবিস মুই চালো এনার্জি কর তোমকে দেখাবি কে কাজে আজি মুই এতে খুশি আছে যে পুরা বেশি এক্সাইট এবে জস্ট গাদি আসছিলি আর কল এলা কে যাউছু ইনো সাইকেল আছে নাই সাইকেল ধরি কর পলাম না ঘরকে নি যাও না আজি বেশি খুশি আছে আজি হচ্ছে সোমবার দিন কই দেমু না চালো এনার্জি কর তোমকে দেখো জলদি জুমা এটা করতা কটা কিনিছি চালো চালো এনার্জি করে দেখুছে ইনো আছে সাইকেল সাইকেল ধরি কর জুমা বসতি বি তো গাইস आज मुई बेसी खुशी আছে पूरा खुशी ना बेसी एक्साइट होचे यहाँ काजी होचे चालो आरो 2 मिनिट वेट करो तो जानबो ना टीवी धरी कर आमे जोचे गोटे आज गोटे बेसी खुशी लागी गादी जो थिलु आर कॉल कोला के आनी आइसनु बियानी कर दिउ ना आमे तो साइकिल खरबात नु ना चाली हवा ना बो एक्साइटमेंट से आज मोर रिएक्शन गोटे खादरा अच्छे मुकेश कहीं गला जी कांत भी अच्छी এটা আমার পড়া এবে ঘরকে যাচ্ছু আমি গাদি যাউଥିଲୁ আর বাটর রইবে সাইকেল ধরি করে भी आनी করে আমি ঘরকে যাচ্ছু देखो मुकेश की डाक दला जे धई आसला रहो देखला कि पैसा आएगा ये कंता खुशी लागू छे धरी करी बाटे थिला ताके डाक देला जे धी आसला न देखे देला कि हु केटा मुकेश देखा 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 एने देखा खूब लुनी देखाला रे ने एने देखा मुई दे घरे गले देखा भी बेली नी देखाला काकी नी देखेगा मुझे लोग देखबीता ও মাই গড এটা সবকর ড্রিম আর সবকর স্বপ্ন তিসি আজ আমার ড্রিম আর স্বপ্ন ক্ষণে পুরা হইছি ফাস্ট ও মাই গড ধর তো ভাবে তো গাইস हमके आज मिली वाला এটা সফলতার পহেলা সিঁড়ি বেশি খুশি লাগে সফলতার পহেলা সিঁড়ি মেডিসিন এটা মেহনত করবা লোক কি মিলছি আর জি আমি তো মেহনত করলু যে আজি আমকে মিলিছি यो काम खिलाड़ी यस कलाहांडिया पिला जिंदाबाद जय डोंडपाट जय दंडपाट এবে আমি এটাকে আনবক্সিং করি কর তোমাকে দেখাম आप चढ़ी नहीं आइछे हो बाटे दिली আজি আমি এতে মেহনত করিছিলু আর করুচু এদের কাছে আমকে ইউটিউব তরফরু গুগল অ্যাক্সেস পিন আসছে আজি মোকে বেশি খুশি লাগুছে टोंटुना लीडू यूज मारसी কথা কইনি পারবা ননা কা থরবাড়ি भी লাগি যাচ্ছে आज पूरा मोर छा हाथ के ती छीनु धक 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 করিছি पूरा 80 90 100 এটা 400 পার হইছি বেশি ই জানো যে এবে আনবক্সিং করমা আর ইতি সব লোক তো জানছত না ইতি পিন কোড আসতেছি 6টা আমি ফিল আপ করমা হাটা নি দেখা है ना এতে কাজ সরি হটি के माफ कर दबो लेकिन तुमके এটা দেখা দেন আমি এটা জলদি ফিল আপ করমা আরে জলদি ভিতরন্নু গোটি খুশি মিলুছে ভিতরন্নু মাই গড এবে যে জীবন খেলা লাগলা এতকি দিনের মেহনত নে আর কোন প্যার সাপোর্ট জোর से करो आके जो पूरा हमर ई कलाहांडिया पिला के सपोर्ट करनु कलाहांडी पिला एमबी আর ডনপাটর লোক মনে সব সপোর্ট করো প্যার দিও আর কালকে আমার গার আনবক্সিং কর রে মন লাগলা না আনবক্সিং তো এটা ইদি সিলেন্তি ଅଛି Oh my god. খুব মজা লাগুছে আনবক্সিং করি করি
ଠିଆ ଠିଆ ବକ୍ସ ବୁଝିଲେ ଅନରାପିଂ ବକ୍ସ ନି ସେଇଟା ପେପର फाइनाली एते दिनर मेहनत वाह कोड फिलअप करमा कौन नहीं देखो अरे सॉरी फिलअप करमा मेरे को दिखा दे ए काटी दे ना देख ले अंदर की खुशी मेरी जान गूगल देखी करते लागे हैं वो काला कोई भी ताबो आज तो मुके बेस्ती एक्साइट लागवा ना जीजी फिलअप कर पछे तुमके देखा मना मुई चलली फिलअप घर करसु चलली पछे देखामा तो गाइस गूगल एक्सेस पिन फिलअप करवाटा सरी गला आरे भी तमे भाबुथिबो एते एक्साइट हबार केना अछि एटा गोटे कॉमन जिनिस हेले तमे भाबो हमर आसपास हमर गाँ आसपास किए भी यूट्यूबर नहीं ना तो मोके एते बड़ जिनिस गोटे मिलबाटा आर तमे एते सपोर्ट प्यार करबाटा मोके केते खुशी लागुथिबा एतिर का जेते एक्साइट ना हमें वीडियो बनालो एटा कॉमन जिनिस है मुई भी मानु तो एंता सपोर्ट प्यार करूथियो जदि आजिर वीडियो भल लागला लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो मिलमा आर गोटे खतरनाक वीडियो आनी करी